nang akong buhaton karon. Ako na naghihuluman og ginini tubig akong whole grain rolled oats. Magbutang dayon tag 1 ka teaspoon nga baking powder ug gamay kaayo nga cinnamon. Optional ra gihapon ang cinnamon pero mas maayo kung naagyod kay herbal maning cinnamon. Daghan-daghan day akong giluto ani day kay ganahag kaon akong mama ug papa kay kabalo sila nga healthy kayo ni nga pancake. Ako lang dayon gibahin sa kaduha nga atong mixture day kay ang isa ka flavor ani is chocolate. So nagkuha lang ko og cocoa powder, nagbutang lang kog 1 ka kutsara og tunga dinha pero depende sa inyo kung unsa ka cocoa ka chocolatey ang inyong gusto. Basta ako rang gibutang dinha kay 1 ka kutsara og tunga. So ingon ani na dayon ang iyahang hitsura. Magad lang dayan ta diri day og powdered milk para mas creamy gamay ang atuang pancake nga chocolate. O pwede sad ka mag-add ani og sugar kay medyo mo pait-pait man ni gamay kay powdered cocoa powder man ang atuang gisagol. So add lang ka og sugar gamay. Kini pong usa ka mixture nag-add na lang sad ko og powdered milk kay available man ang powdered milk diri sa amo karon so atong i-add. Pero optional ra jud kaayo ning powdered milk day ha, okay ra nga wala lami na jud kayo inyong pancake. Og ready na dayon sila na atay chocolate flavor og naa sad tay original nga flavor. So nagluto na dayon ko. Wala pa jud na ako na video ang akong pagbutang day kay usahay makalimot kog on sa akong kamera pastilan. Ingon pa sa akong mama day, ang kalimot daw walay gahom. So kita ra gyud ang naigahom unsa? Oh, ready na dayon ni balihon ning ato ang mga pancake day, mga cute kaayo, lami gyud kayo atong pancake ug maura ni ang akong pamahaw. Gabi nag-smoothie lang ko og healthy kaayo ug karon namahaw ko pancake nga healthy pod kay ngano man magkaon man ko og lechon karong udto. Huy. O ako na dayon na bidyuhan ang atong chocolate pancake day may gali kay wa ko nakalimot og on ani sa kamera nako day. Nakita jud nato ang pagluto sa healthy kaayo nga chocolate pancake ug pwede jud kaayo ni ninyo buhaton dinha sa inyong bahay. O kung ganahan mo og chocolate ay suwaye kanin ninyo day, healthy pa kaayo. Pwede ra gid kaayo mag-add mo ana inig kaluto na butangan ninyo chocolate syrup or chocolate chips o di ba social. O kabalo ko ganahan mo mukaon ani og inyong mga anak, di ba healthy pa kaayo ang imong gipakaon sa imong mga anak. Sayon ra man ni siya buhaton day wala kaayo kyaw-kyaw nga ingredients og naluto na dayon sila og mag-taste test na dayon ta. Nahon nato pagkaon ang original flavor day. The best yun yung original day no, walang katulad. Pretty kalami og kini dayong chocolate day. Uy, lumalaban o di ba lami gihapon. Kung naa na gyud mo sa mga healthy era day og ganahan na mo magkaon-kaon og healthy ginagmay, try ni ninyo nga recipe. Okay, healthy man kay akong gikaon gabi og healthy sad kaayo akong gipamahaw, modulong na dayon ta pagkapaniud to didto magkaon tag lechon. Uy. Gi-invite man gud mi gahapon sa akong kauban nga maestra day nga dito daw sa ila maniud to kay birthday sa